আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আমার? Yes, sir. ওকে। ভিডিও স্ক্রিন সবাই দেখতে পাচ্ছে? Yes, sir. देख रही हूँ। ওকে। তো আজকে যে কোয়েশ্চেনটা করছি সেটা আমরা এই যে ভিলুকআপ কিউ পেপারের মধ্যে যে ভিলুকআপ বলে যে কোয়েশ্চেন পেপারটা ছিল না, এর মধ্যে সেট 1 এন্ড সেট 2, তো সেট 1 এন্ড সেট 2 করবো, আর যদি টাইম বাঁচে দেন বিসিএ প্র্যাকটিস সেট এপ্রিল 19টা করবো। ওকে, তো ফার্স্ট আমি স্টার্ট করছি সেট 2 থেকে, সরি সেট 1। এটা সেট 1 খোলা আছে। চলো, কোয়েশ্চেন পেপার আমার এখানেই রয়েছে। শিট 1 এ আমার কোয়েশ্চেন পেপার রয়েছে আর শিট 2 তে আমার ডেটাবেস রয়েছে। ওকে, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা বলছে দেখো, ফেচ দ্য ডেটা অফ ডিসকাউন্ট কলাম। ওকে, ফেচ দ্য ডেটা অফ ডিসকাউন্ট কলাম from the table range L1 to M6। তাহলে ডেটাবেস শিটে 1 এ চলো। তাহলে ডিসকাউন্ট কিভাবে ফেচ করব? বলো। VLOOKUP। ফেচ দ্য ডেটা অফ ডিসকাউন্ট কলাম ফ্রম দ্য টেবিল রেঞ্জ L1 to M6। তাহলে কোন ফাংশন ইউজ করব? VLOOKUP। VLOOKUP। এটা তো ইজি না, কারণ আমরা VLOOKUP দিয়ে পেপার করছি। ইকুয়ালস টু VLOOKUP, দেন লুকআপ ভ্যালু। ফার্স্ট কোশ্চেন কি? লুকআপ ভ্যালু না, সিনট্যাক্স কি চাইছে? লুকআপ ভ্যালু। ওকে বলতে হবে লুকআপ ভ্যালু। কার বেসিসে না, রেটের বেসিসে। এখানে দেখো L1 টু M6, এই রেঞ্জটার থেকে আমাকে ডেটাটাকে ফেচ করতে হবে, তাহলে আমি রেটের বেসিসে ডিসকাউন্ট ফাইন্ড করব। তাহলে রেট হবে আমার কি? লুকআপ ভ্যালু। তাহলে রেট কোথায়, এখানকার নাকি এখানকার? H2। এইট কলাম, হ্যাঁ H2। তো লুকআপ ভ্যালু H2, কমা টেবিল অ্যারে L1 টু M6। ওকে, দেন F4 মেরে ফ্রিজ করব, তাই তো? কারণ টেবিল অ্যারে সবসময় কি থাকবে, অ্যাবসলিউট ফ্রিজে। দেন কমা কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার। কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কি হবে? 1 2, তাই তো? কমা এক্সাক্ট ম্যাচ নাকি অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ, কি হবে? Approximate match, sir। অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ হবে, কেন? सर क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है ना, 35 60 और ये सब के बिना भी है हाँ हमारे पास 100 हाँ, टाइप। रेंज है देखो, एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 1:1 नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो, फिर इसके बाद, अच्छा, ये जो पेज 1 से देखो डेटाबेस से हमें क्वेश्चन वाला शीट में जाना है, तो इसका शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है बताओ? नहीं मालूम सर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप। और देखो क्वेश्चन सीट से डेटाबेस 1 में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, तो कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, चलो, कंट्रोल पेज अप कर दिया। तो ये सारा चीज तो रेगुलर क्लास में सिखाया जाता है, भूल चुके हो क्या जशिका?
सर हमको टैब का पता था लेकिन इसका नहीं पता था, और मेरा काम नहीं कर रहा है लेकिन सर कंट्रोल और पेज अप कर रहे तो। चलो फिर इसके बाद देखो, फाइंड आउट द सेल्समैन नेम। ठीक है, फाइंड आउट द सेल्समैन नेम, फ्रूट एंड प्राइस इन सेल रेंज M10 to O10 फॉर द गिवन कोड इन वन शॉट। मतलब एक ही बार में ले आना है। ठीक है, चलो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो, एक साथ सेल्समैन का नाम, फ्रूट एंड प्राइस, तीनों को ही इस कोड के बेसिस पे मुझे लाना है। तो कैसे लाऊंगा, एक एक करके तो हम लोग जानते हैं ना, वी लुकअप, देन ये वाला लुकअप वैल्यू रहेगा, फिर टेबल रेंज सिलेक्ट करूंगा, लेकिन एक ही साथ तीनों को ही लाना है। तो इसको कैसे लाऊंगा, देखो, पूरा को पहले सिलेक्ट कर लो, कर लिया सिलेक्ट, अभी इक्वल्स टू वी लुकअप हो गया, देन लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला, कॉमा, टेबल एरे, पूछ रहा है टेबल एरे, और टेबल एरे में क्या क्या चीज होना चाहिए, तुम्हारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जिस डेटा को तुम ढूंढ रहे हो वो भी डेटा होना चाहिए। तो मतलब कोड से लेकर प्राइस तक मेरा टेबल एरे होगा। चलो, कोड क्या कहां पर है, यहां से है ना, तो कोड से लेकर प्राइस तक, मतलब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दो, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, हो गया पूरा डेटा सिलेक्ट। अभी F4 करके लॉक कर दो, फिर कॉमा, क्या हो गया, चलो फिर से यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया, F4 लॉक हो गया, देन कॉमा। अभी पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है बताओ, 2 3 4। इसको कैसे डालू, तो इसको देखो, अगर एक एक करके चार चाहता है तो क्या करता, देखो सेल्समैन का क्या है, सेल्समैन का 2, 2। ठीक है, फ्रूट का क्या 3, एंड देन लास्ट वन प्राइस का क्या, बताओ 4 5 6 7 8, है ना। तो 2 3 एंड 8, लेकिन एक साथ मुझे डालना है तो ये कर्ली ब्रैकेट मुझे ओपन करना है, फिर उसके बाद इसके अंदर देना है 2 3 8, हो गया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो, हो गया। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देखो 2 3 8 मुझे चाहिए, फिर कॉमा, अभी रेंज लुकअप कैसा, एग्जैक्ट मैच, है ना, एग्जैक्ट मैच मैच ही तो चाहिए। इस कोड के अगेंस्ट में कौन सा सेल्समैन का नाम है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा प्राइस है, यही तो चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच में 0, देन ब्रैकेट क्लोज। अभी गलती से भी सिर्फ एंटर मत मार, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हो गया। देखो, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, तीनों का तीनों एक साथ आ गया, समझ में आया। एंटर दबाने से सिर्फ ये चला था, ठीक है। फाइंड आउट द रेट पर केजी इन सेल M14 फॉर द गिवन कोड। तो यहाँ पे क्या है, ये तो इजी है, सिंपल है, इक्वल्स टू वी लुकअप, देन ये रहेगा हमारा लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, टेबल एरे क्या है, कोड और रेट पर केजी, है ना, कोड और रेट पर केजी। अभी देखो क्या क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू होना चाहिए, और जिसको फाइंड आउट कर रहे हो वो होना चाहिए। तो मतलब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऐसे करके हम लोग इस पूरा रेंज को ले लेंगे, हो गया, F4, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ कितना, देखो यहां से सिलेक्ट किया ना तो काउंट होगा यहां से, तो 6। 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो हो गया 6, कॉमा अभी चाहिए क्या, एग्जैक्ट मैच, तो 0, एंटर कर दो, हो गया। समझ में आया? फिर देखो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द सेल्समैन नेम एंड फ्री क्वांटिटी। क्या पूछा है? फाइंड आउट द सेल्समैन नेम एंड फ्री क्वांटिटी इन सेल रेंज M18 to N21 against the given code in one shot। ठीक है, तो वन शॉट में पूछ रहा है M18 to N21, इसको वन शॉट में कैसे लाओगे? फिर से क्या करना है, पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लो, फिर इक्वल्स टू वी लुकअप, देन अभी क्या करना है, लुकअप वैल्यू कौन सा है, बताओ लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये वाला, देन कॉमा, टेबल एरे क्या है, कोड से लेकर फ्री क्वांटिटी तक होना चाहिए, कोड से लेकर फ्री क्वांटिटी तक होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड F4, लॉक हो गया, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ क्या है, फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा, सेल्स वन का क्या है, 2 2 और 3 5। 4 5, तो मतलब 2,5, देन ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर से कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। लेकिन ये क्या, सारे में ही तो दीपक कुमार आ रहा है ना? देखो क्यों, बताओ कोई बता पाएगा मुझे कि सभी में क्योंकि क्यों सर दीपक कुमार आ रहा है, बताओ। कोड, क्योंकि कोड हम लोग उसको फिक्स कर L18 कर दिए थे। हाँ, सिर्फ L18 ही देखो क्या है, इसमें सिर्फ L18 है, ठीक है, तो मतलब L18 मतलब ये कोड फिक्स हो चुका है। तुम क्या कर सकते हो, इसका एक अप्रोच ऐसा भी है, देखो ऐसे अगर तुम डिलीट करने जाओगे ना, तो ये एरे फंक्शन का पार्ट तुम डिलीट नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर तुम्हें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें पूरा का पूरा चेंज करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक अप्रोच ऐसा भी है कि तुम दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लो, फिर इक्वल्स टू वी लुकअप लगाओ, देन लुकअप वैल्यू दे दो, कॉमा दे दो, वैसे टेबल एरे सिलेक्ट करो ग्रुप से लेकर फ्री क्वांटिटी तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दो और F4 प्रेस करके लॉक कर दो, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर पे लिख दो कि 2,5 हो गया। अभी एग्जैक्ट मैच के लिए देन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये देखो आ गया, ठीक है। अभी इसको तुम ड्रैग डाउन कर दो, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो सर वीडियो रहेगा। हो गया। अभी चलो डेटा सर ये वाला वी लुकअप सेट वन तो हो गया, सर एक अभी क्वेश्चन सेट, है। हाँ बताओ। अभी जो चलो वी लुकअप सेट टू, फर्स्ट क्वेश्चन की बोलছে fetch the data of fruit column from the table range H1 to I4, ओके। तो फॉर्मूला কি হবে, इक्वल्स टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू কি হবে, लुकअप वैल्यू बताओ, लुकअप वैल्यू কি হবে, साउथ हाँ
मतलब B2। हाँ ठीक है, B2। B2 देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेल जोन के जोन से है, देखो यहाँ पे अगेंस्ट में कौन सा है, फ्रूट। तो यहां से तो नहीं लेना है लुकअप वैल्यू, लेना है यहाँ पे, यहाँ से। দেন কমা, টেবিল অ্যারে, টেবিল অ্যারে পুরোটা হবে। আর আমি সবসময় কি বলেছি, টেবিল অ্যারের মধ্যে F4 মেরে লক করব, ঠিক আছে। দেন কমা, কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কি হবে 2, কারণ কোন সেলে কোন কলামে তোমার আনসার রয়েছে 1 2, তো 2 কমা, এক্সাক্ট ম্যাচ। ওকে, चलो नेक्स्ट प्राइस, तो एकदम इजी। fetch the data of price column from the table range H2 to I11, तो equals to again VLOOKUP, লুকআপ ভ্যালুতে কি হবে, কোয়ান্টিটির বেসিসে না, তো E2 হবে লুকআপ ভ্যালু। দেন টেবিল অ্যারে, F4 প্রেস করে লক করলাম, দেন কমা, কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার এগেইন 2 কমা। এবার কি হবে এখানে, এক্সাক্ট ম্যাচ না অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ, আশিস এক্সাক্ট ম্যাচ না অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ? অ্যাপ্রক্সিমেট। একদম ওকে, চলো অ্যাপ্রক্সিমেট এর জন্য 1, দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ, এন্টার, বাস কমপ্লিট, ক্লিয়ার। ওকে চলো, আচ্ছা VLOOKUP প্লাস চুজ ফাংশনের কম্বিনেশন করানো হয়েছে তোমাদের? ম্যাম কাউকে VLOOKUP প্লাস চুজ ফাংশন দিয়ে শিখিয়েছিল? যদি না হয়ে থাকে সেটা আমি আলাদা একটা ক্লাসে সেটাকে কভার করব, ঠিক আছে। सर करवाई भी होंगे तो अभी याद नहीं है। ওকে, দেন এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি কোথায়, এই সেটটায়, BCA প্র্যাকটিস সেট এপ্রিল 19। ওকে, ওকে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন আমাদের কি বলছে, ওপেন দ্য ডেটাবেস শিট, নাও ফেচ দ্য ডেট অফ গ্রুপ সেগমেন্ট কলাম ফ্রম দ্য টেবিল রেঞ্জ J1 to K6। ওকে, আচ্ছা ডেট হবে না, না ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, এটা ডেটা হবে, কারণ এখানে তো ডেটের কোনো এই দেখছি না, গ্রুপ সেগমেন্টের ডেটাকে ফেচ করতে বলেছে, বাট এখানে টাইপ করা আছে ডেট। ওকে, এটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, এটা ডেটা হবে, ক্লিয়ার।
চলো তাহলে কি করে ফাইন্ড আউট করবো বলো? বলো কি করে ফাইন্ড আউট করবো, কি করে ফেচ করবো? VLOOKUP. VLOOKUP equals to VLOOKUP, দেন কার উপর বেস করে? দেখো এখানে সাব ডিভিশনের উপর বেস করে গ্রুপ সেগমেন্টকে ফেচ করতে হবে। তো সাব ডিভিশন ইকুয়ালস টু B2, তাই তো? লুকআপ ভ্যালু B2, দেন কমা টেবিল অ্যারে, ক্লিয়ার? F4 মেরে লক করলাম, দেন কমা কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কত হবে? 2 1 2, দেন কমা। এবার বলো এক্সাক্ট ম্যাচ হবে নাকি অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ? এক্সাক্ট ম্যাচ না অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচ? দেখো বিগের এর ক্ষেত্রে মিডিয়াম, প্রিটি স্মল হলেও স্মল, আর ভেরি স্মল হলেও স্মল, নট অ্যাজ বিগ হলেও মিডিয়াম, আর নট রিয়েল বিগ হলেও বিগ। সো এখানে কি হবে? 1:1 আনসার রয়েছে না, তো এখানে 0। ক্লিয়ার? এন্টার মারলাম, চলে এলো। ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো কি বলছে, সেট প্রোডাক্ট নেম কলাম ইন সাচ এ ওয়ে সো দ্যাট ইট উইল নট অ্যাকসেপ্ট মোর দেন 15 ক্যারেক্টার। এটা কিভাবে করব, কোন ফাংশনে ইউজ হবে বলো? প্রোডাক্ট নেম কলাম, তাহলে প্রোডাক্ট নেম কোথায় লেখা আছে? এই যে, তাহলে পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করলাম, দেন এরপরে কি হবে? in such a way so that it will not accept more than 15 character. তো ডেটা ভ্যালিডেশন না, ডেটা ভ্যালিডেশন না, তো কোথায় যাব? ডেটা, ডেটা থেকে ভ্যালিডেশন অর শর্টকাট কি অল ডিএল। ওকে, দেন এনি ভ্যালুর জায়গায় কি নাও? টেক্সট লেন্থ, তাই না? আর কেন এখানে কি বলেছে? ইট উইল নট অ্যাকসেপ্ট more than 15 ক্যারেক্টার, মানে 15 ক্যারেক্টার পর্যন্ত নেবে। সো কি হবে? লেস দেন অর ইকুয়াল টু, লেস দেন অর ইকুয়াল টু 15, তো 15 পর্যন্ত নেবে না, বা তার কম হলে নেবে, বেশি হলে নেবে না। দেন লেস দেন ইকুয়ালস টু 15, দেন ওকে করে দিলাম। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট, ক্যালকুলেট প্রফিট। ঠিক আছে, প্রফিট কিভাবে ক্যালকুলেট হবে? রেভিনিউ মাইনাস ইকুয়ালস টু রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স, প্রফিট চলে এলো। ওকে, এরপরে কোশ্চেন কি বলেছে? অলসো সেট দ্য কারেন্সি সিম্বল। আচ্ছা এটা কারেন্সি সিম্বল হবে না, এটা প্রিন্টিং মিস্টেক রয়েছে। উইথ 2 decimal places in all amount column। তাহলে কারেন্সি সিম্বল কিভাবে সেট করবো বলো? হোম ট্যাবে যাব, এখান থেকে কারেন্সি, বাট এটা ডলারে আসছে, বাট ইন্ডিয়ান কারেন্সি চাই। তাহলে কি করব? নাম্বার গ্রুপের দেখো ডায়লগ বক্স লঞ্চারে গেলাম, এই ছোট যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছি কর্নারে, এই ছোট বাটনের উপর ক্লিক করে চলে গেলাম নাম্বার গ্রুপের ডায়লগ বক্স লঞ্চারে। দেন এখান থেকে দেখো কারেন্সি সিলেক্ট করা আছে, এখানে দেখো সিম্বল রয়েছে, তাহলে সিম্বলে ক্লিক করে একটু স্ক্রল করে নিচে গেলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখান থেকে যে কোনো একটা নিতে পারো, কাশ্মীরি, হিন্দি, যা খুশি, কিছু গুজরাটি, তো অ্যাকচুয়ালি তো সবই তো ইন্ডিয়ান কারেন্সি না, তো যেটা খুশি ইংলিশ ইন্ডিয়াও নিতে পারো, গুজরাটিও নিতে পারো, হিন্দিও নিতে পারো, বেঙ্গলি নিতে পারো, হোয়াট এভার। তো রুপি সাইন চলে এসছে। ক্লিয়ার? আর দেখো 2 decimal বাই ডিফল্ট চলে এসছে না? ক্লিয়ার?
এখান থেকে আমরা ইনক্রিজ ডেসিমাল আর ডিক্রিজ ডেসিমালও করতে পারি, ঠিক আছে? এই যে এটা হচ্ছে ইনক্রিজ আর এটা হচ্ছে ডিক্রিজ। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? চলো হ্যাঁ। নেক্সট, set icon in expenses which is more than 800 as green tick showing as above। এই যে এরকম গ্রিন টিক মানে সার্কেল। ক্লিয়ার? সেট আইকন ইন এক্সপেন্সেস, তাহলে এক্সপেন্সের পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করব, কার্সর রাখলাম E2 সেলে, দেন কন্ট্রোল শিফট এন্টার, সরি ডাউন অ্যারো। ক্লিয়ার? হুম। আচ্ছা এটার কিন্তু দেখো মাল্টিপল ইয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এই যে ডেসিমাল প্লেসটা, তো আমি এটা 2 ডেসিমাল প্লেস যদি করতে চাই তাহলে কি করব? পুরো দুটো রেঞ্জকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো করে সিলেক্ট করে নিলাম, করে নিয়ে এখানে চলে গেলাম আমরা ডিক্রিজ ডেসিমালে, দেন এখান থেকে ডিক্রিজ করে 2 ডেসিমাল নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার আমার কোশ্চেন হচ্ছে কি, যে এক্সপেন্সেস এর কলামে কি করতে বলেছে? আইকন সেট করতে বলেছে which is more than 800 মানে greater than 800 as green tick। তাহলে পুরো রেঞ্জটা সিলেক্ট হলো, দেন এবার কি করব? কন্ডিশনাল ফরম্যাট। কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, দেন এখান থেকে আইকন সেট থেকেও নিউ রুলে যেতে পারি, আর নিউ রুল থেকেও এখান দিয়ে আইকন সেট সিলেক্ট করে নিতে পারি, যেটা সুবিধা মনে হয়। দেন এখান থেকে আইকন সেট এরকম গ্রিন টিক চাই। ক্লিয়ার? এগুলোতে কিছু চাই না, নো সেল আইকন, নো সেল আইকন। আর এটা কি চাই? গ্রেটার দেন, আর এখানে কি দেবো? নাম্বার কত? 800, দেন ওকে, হয়ে গেল। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট, ক্রিয়েট এ পিভট চার্ট, এটা পরে করবো আমরা। দেন ক্যালকুলেট নেট রেভিনিউ অফ লেমন জুস ইন K9, তাহলে নেট রেভিনিউ কি করে ক্যালকুলেট করবো লেমন জুসের? তাহলে K9 সেলে চলো, লেমন জুসের নেট রেভিনিউ, এটা তো ইজি। কোন ফাংশন হবে? Summit. সামিট। রেঞ্জ, রেঞ্জ কোথায় পাবো? প্রোডাক্টের নেম, তাই তো? প্রোডাক্টের নেম, এটা হচ্ছে আমার রেঞ্জ, কমা ক্রাইটেরিয়া কি? লেমন জুস, কমা সাম রেঞ্জ নেট রেভিনিউ, ঠিক আছে? সাম রেঞ্জ কি হবে? নেট রেভিনিউর রেঞ্জ মানে রেভিনিউর রেঞ্জ, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো করে সিলেক্ট করে নিলাম, দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্ড এন্টার, চলে এলো। ক্লিয়ার? নেক্সট, নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলছে, ফাইন্ড আউট দ্য মিনিমাম এক্সপেন্সেস ফর কফি। এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে, ঠিক আছে? এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে। ফাইন্ড আউট দ্য মিনিমাম এক্সপেন্সেস ফর কফি ইন সেল N2। এই N2 সেল, তাহলে এখানে কি বার করতে বলেছে ভালো করে? মিনিমাম এক্সপেন্সেস ফর কফি, তাহলে একটা কন্ডিশন দিয়েছে। মিনিমাম, মিনিমাম কি করে? মনে করো এখানে 100, 101 আর 102 আছে, আমি যদি তিনটের মধ্যে মিনিমাম কে সেটাকে ফাইন্ড আউট করতে চাই, ঠিক আছে? তাহলে আমি কিভাবে করব? ইকুয়ালস টু মিন, দেন এই অ্যারেটা দিয়ে দেবো না, হয়ে যাবে আমার মিনিমাম, যেই তিনটের মধ্যে মিনিমাম কে 100। বাট এখানে কোশ্চেন সেটা বলেনি, যে টোটাল এক্সপেন্সের মানে এক্সপেন্সের যে রেঞ্জটা রয়েছে তার মধ্যে কে মিনিমাম সেটা বলেনি, বলছে কফির, কফির মধ্যে মিনিমাম কে, মানে টোটাল এক্সপেন্সেস কফির জন্য হয়েছে, ঠিক আছে? দেখো টি এর জন্য হয়েছে, গ্রিন টি এর জন্য হয়েছে, হয়েছে না? বাট কফির সব থেকে স্মলেস্ট অ্যামাউন্ট কত আছে এক্সপেন্সেস, সেটা ফাইন্ড আউট করতে বলছে। মানে শুধু মিন দিয়ে এটা করা যাবে না, ঠিক আছে? এর জন্য আমাদের কি চাই? মিনের সাথে একটা কন্ডিশন চাইছে, তাহলে কি যাবে? মিনের সাথে ইফ এর কম্বিনেশন। ওকে,
তাহলে ইকুয়ালস টু মিন, দেন ব্র্যাকেট ওপেন, দেন এগেইন ইফ। ঠিক আছে, দেখো মিন ইফ কিন্তু একসাথে লিখিনি আমি, যেরকম সাম ইফ আমরা একসাথে লিখি না, একসাথে নয়। কিরকম, মিন ফার্স্টে, দেন ব্র্যাকেট ওপেন করে ইফ, দেন লজিক্যাল টেস্ট। ইফ ফাংশন এবার কি চাইছে, লজিক্যাল টেস্ট, লজিক বলো। আমি ওকে বললাম যা তো গিয়ে কফিকে খুঁজে নিয়ে, ও বলছে কোথা থেকে খুঁজবো, আমি বললাম, কোথায় আবার, প্রোডাক্ট নেম। আরে চল প্রোডাক্ট নেমে, প্রোডাক্ট নেমের পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করলাম। ক্লিয়ার, আর এটাকে F4 মেরে লক করে দিলাম, যে তুই কফি খুঁজবি এই রেঞ্জের মধ্যেই খুঁজবি, এর উপরেও যাবি না, এর নিচেও যাবি না, এর ডাইনেও যাবি না, এর বাইরেও যাবি না। তাহলে এই রেঞ্জের মধ্যে কে কে কফি আছে, তাহলে আমি কি বলবো, রেঞ্জটাকে দিয়ে দিলাম ইকুয়ালস টু, কি বললাম, কফি। তাহলে আমাদের কাছে দুটো অপশন, এক তো কোটেশন অন করে কফি লিখে দিই, আর আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি যে জাস্ট কফি যে সেলে লেখা আছে সেই সেলটাকে সিলেক্ট করে F4 মেরে লক করে দে, একই অল্টারনেটিভ। ক্লিয়ার, যদি কফি লিখি তাহলে কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে, আর যদি না কফি লিখি তাহলে যে সেলে কফি লেখা আছে জাস্ট সিলেক্ট করে F4 মেরে লক করে দিলাম। তাহলে আমি ওকে বললাম যা তোকে এই রেঞ্জটা দিলাম, এই রেঞ্জের মধ্যে কে কে কফি আছে তাদেরকে খুঁজে তুই বার কর। ও তাই করলো, করে এবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি তো কফি পেয়েছি, এবার কি করব। আমি বলছি যা এর মধ্যে থেকে খোঁজ, এক্সপেন্সেস এর তোকে রেঞ্জ দিচ্ছি, তুই এক্সপেন্সেস এর রেঞ্জটাকে লিংক কর। তাহলে আমি বললাম ভ্যালু ইফ ট্রু যদি হয় তাহলে এক্সপেন্সেস এর পুরো রেঞ্জে চলে যা, যদি কফি পেয়ে গিয়ে থাকিস তাহলে এক্সপেন্সেস এর রেঞ্জে চলে যা। ক্লিয়ার, দেন এখানে আমরা করলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ। ওকে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি কম্বিনেশনটা কি দাঁড়ালো, যে ইফ ফাংশন ওকে খুঁজে বার করে দিল কে কে কফি আছে এই রেঞ্জের মধ্যে, আর মিন ফাংশন কি করবে, এই যে রেঞ্জটা দিয়েছি না, মিনিমাম এক্সপেন্সেস এর যে রেঞ্জটা দিয়েছি, এই এক্সপেন্সেস এর রেঞ্জের মধ্যে থেকে ও মিনিমাম বার করবে। দেখো মিনের নাম্বার ওয়ানে কি আছে, এই রেঞ্জটা, তাই না? ক্লিয়ার, তাহলে এবার আমরা এখানে কি করব, কন্ট্রোল শিফট এন্টার, আর এটাকে ইয়েস করে দেবো পপ আপটাকে। ক্লিয়ার, তাহলে চলে এলো মিনিমাম এক্সপেন্সেস ফর কফি। দেখো তো এটা ঠিক হলো কিনা, কিভাবে বুঝবো এটা ঠিক হলো কিনা, জাস্ট ফিল্টার করে দেখে নি না। তো কন্ট্রোল শিফট এল প্রেস করলাম ফিল্টারের জন্য, আর এখান থেকে কি করলাম, সিলেক্টরটাকে আনচেক করে জাস্ট কফি সিলেক্ট করে নিলাম। তাহলে এখন ডেটা কার দেখাবে, অনলি কফি। আর এক্সপেন্সেস এর রেঞ্জের মধ্যে কে সব থেকে মিনিমাম আছে আমি কি করে ফাইন্ড আউট করব, সিম্পল, ইকুয়ালস টু মিন লাগিয়ে দাও, মিন লাগিয়ে আর এই পুরো রেঞ্জটাকে দিয়ে দাও। ক্লিয়ার, আচ্ছা এটা এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে না, এটা 40 আছে, বাট এখানে দেখো 83, দেখো সব থেকে মিনিমাম কি আছে, ভালো করে যদি দেখো 83 আছে, দেখো 594, 336 সব করে দেখতে পারো যে আমি আমার ফাংশন ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা। এখানে কিন্তু সব থেকে মিনিমাম কে রয়েছে, 83। ক্লিয়ার, ক্লিয়ার এটা সবার। यस सर, मेरा एक चलो। क्वेश्चन है। हाँ बताओ। तो आप अभी कि हम लोग नहीं वो बात तो नहीं है ना, देखो बात यह है कि M2 को हम लोग क्यों लॉक किए,
M2 को हम लोग क्यों लॉक किए, यही तो क्वेश्चन है ना। नहीं, हमको है कि प्रोडक्ट नेम को आप क्यों फिक्स किए? मुझे इसी रेंज में से ही ढूंढना है कॉपी को, इससे ज्यादा में से भी नहीं, इसके कम में से भी नहीं। हाँ, वही तो सर हम बोले, जैसे A2 से लेके ए ए 81 तक तो सिर्फ हम लोग का प्रोडक्ट नेम ही है, और उसके बाद हम लोग जब M को फिक्स कर लिए तो सिर्फ वो कॉपी को ही खोजेगा, नहीं, है कि नहीं? अगर तुम फॉर्मूला को, मतलब अभी तुमको यहाँ पे कॉपी चाहिए, हाँ। मान लो यहाँ पे हम लोग लिख दे कि टी चाहिए, हम्म। और यहाँ से फॉर्मूला ड्रैग कर दे, हम्म। तो क्या हो जाएगा पता है? ठीक है। ए ये A2 चेंज होकर A3 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये अगर ये चेंज ना हो पाए, इसीलिए इसको लॉक कर दिया। ठीक है, मैं सिर्फ कॉपी की करने पे हम लोग को नहीं आएगा दिक्कत, हाँ लेकिन अगर हम लोग को बहुत सारा रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the future value in cell N7 as per given details. बताओ, एफ वी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे करूंगा? एफ वी फंक्शन को यूज करूंगा। फिर पूछ रहा है कि रेट, ठीक है, पूछ रहा है रेट क्या है। अच्छा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लू। हाँ ठीक है, चलो रेट क्या है बताओ, 5% ना, और ये मंथ में है, ये ड्यूरेशन भी मंथ में ही है, और ये पेमेंट भी मंथ में ही है, तो सारा का सारा डेटा क्या है, मंथ में ही है। तो मुझे कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है। अगर ये एक मंथ में रहता, एक ईयर में रहता, तो सभी को क्या करना पड़ता, एक ही यूनिट में लाना पड़ता ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों का सारा डेटा एक ही यूनिट में हो। जो मंथ में हो तो सभी को मंथ में लाना है, जो ईयर में चाहिए तो सभी को ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग चेंज कर देंगे। चलो एफ वी रेट क्या है, ये वाला, देन कॉमा, देन इनपुट, मतलब ड्यूरेशन, फिर इसके बाद पीएमटी। चलो ये जो पेमेंट है ना, ये तो हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम लोग के हाथ से चला जा रहा है, तो इसको हमेशा माइनस साइन देकर सिलेक्ट कर, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। फिर से देखो डॉलर साइन आ गया, तो इसको इंडियन करेंसी अगर बदलना चाहते हो तो चले जाओ नंबर ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, फिर यहां से ले लो इंडियन करेंसी सिंबल। हो गया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ प्रॉफिट कॉलम विथ पासवर्ड आईसीए।
तो अभी क्या करना है बताओ। इसके पहले तो पीवट चार्ट कर लेना चाहिए ना। चलो, तो हम लोग पीवट चार्ट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसमें आऊंगा। देखो, क्रिएट a pivot chart as a format and show all the data except appy and pineapple juice। सभी डेटा को दिखाना है, किसको छोड़ के? एप्पी और पाइनएप्पल जूस को छोड़ के। तो ऐसा पीवट चार्ट चाहिए जहां पे प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, चलो पहले स्टेप क्या है, डेटा में कर्सर रखना, फिर इंसर्ट टैब, फिर यहां से ले लेंगे पीवट चार्ट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, कोई भी एक ब्लैंक सेल ले देंगे। तो प्रोडक्ट नेम एंड एक्सपेंसेस, फिर यहां से डिजाइन, हो गया। अभी देखो सारा प्रोडक्ट दिख रहा है, सिर्फ किसको होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे फिल्टर बटन में जाओ, एप्पी और पाइनएप्पल जूस को अनसिलेक्ट करो और ओके कर दो, अनचेक करके ओके कर दो। हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पे नाम चेंज कर दो, ठीक है। अब जो कलर वगैरह है उसको चेंज कर दो थोड़ा सा। कलर वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर दो। चलो, हो गया। अभी परसेंटेज चाहिए, तो डेटा लेवल्स, और नेम नहीं चाहिए तो कैटेगरी नेम को अनचेक कर दो। बस हो गया, ये तो बेसिक सा था। ठीक है, प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ प्रॉफिट कॉलम विथ पासवर्ड आईसीएफ। इस डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, होल सीट को सिलेक्ट करेंगे,
फिर रिव्यू एंड प्रोटेक्ट। हो गया, ठीक है। देखो पासवर्ड हटाना होगा तो क्यों नहीं लगेगा? हाँ, पासवर्ड अगर हटाना है तो अनप्रोटेक्ट शीट में चले जाना, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, ओके कर देना, हट जाएगा, ठीक है। सर रिव्यू के बाद क्या किया, प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक? हाँ, रिव्यू के बाद प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट, हाँ प्रोटेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। चलो इसके बाद